Like, subscribe, and get notified. Tension gripped Mormugao on Wednesday as thousands of residents staged a massive protest against coal operations at the port, alleging severe air pollution and foul smell in nearby areas. Leading the agitation, Mormugao MLA Sankalp Amonkar submitted a memorandum to the coal handling company, giving it a 3-day ultimatum to address the pollution concerns. He warned that if corrective measures are not taken within the stipulated time, he, along with local residents, will barge into the port premises and personally halt coal handling activities. आम्ही आमदार असून सुद्धा रुलिंगान असून सुद्धा आयज मोर्चा हाडपाची कापासतात दवरला आणि कित्याक ह्या लोकांक त्रास जावपाक नाका म्हणून आयज लोकांक त्रास जाता तेजो खंयसरूच हांव खालकी घेवपाना आनी तुमकां इतलेंच सांगता हो मेमोरंडम तुम्ही सगळ्यांनी जो सायन केला 1,500 लोकांनी जो सायन केलेलो आसा तो आयज हांव ते अडानीचो जो हांगा भूषण म्हणून तेंचो हेड त्यांचा मेन जो आसा तो ना त्याचा बापूय एक्सपायर जाल्या कारणान तो कलकत्ता आसा सो त्याने आपले दुसरो हेड त्यांचो इंचार्ज आसा तेका धाडलेलो भूषणा सो तेजे कडेन तुमच्या सगळ्यांच्या वाटेन हांव मेमोरंडम दिता आमदार जावन 4 वर्सां जाला लोकांनी हांगा 15 वर्सां काढली तेन्ना कोलाच्या बाबतीन काय तुलना आता झोपी गेलेला जागा जाला आणि आयज ते म्हणटा कोल आम्ही काढूया कोल केन्ना काडटलो जेन्ना तुम्ही लोकांनी आपल्याक सपोर्ट करूंक दिसना आमकां जेन्ना आमदारान काल आपयलो आमी आयज येयले खंय तरी बऱ्या कोसाक जेन्ना आमकां आमदारान आपयलो खंय तरी पोल्युशन कंट्रोल ना आनी खंय तरी वास मारता ती खरी गजाल वास मारता पण तो वास खंय मारता म्हणून आमी आयज तांकां मेमोरंडम दिवपाक गेल्लेले आनी आमदारान जशें उलयले 3 दिसाचो टायम दिला नाजाल्यार ते गेट मोडून पासून भितर वचूंक शकता बी लोकांक आमच्या घेवन पण हांव आमच्या एज अ चेअरपर्सन हांव एक ताबडतोब एक स्पेशल मिटींग घेवन हेच्या बद्दल हांव सगळ्या कावन्सिलरांक सांगता आमी सगळे एकजूट रावन आमच्या आमदारांक आनी आमच्या दोगांय बाकीच्या एमएलएंक कित्याक एमएलए म्हाका तिगूय लागता पूण सगळ्यांक घेवन तर आमी एज्युटेट केले जाल्यार खंय तरी हेची सुटका जातली कळ्ळें न्हू खंयच्याच जाग्याचेर आमी पॉलिटिक्स करूं नाका आमी सगळे एकत्र रावया कोणी असो तो ताका सपोर्ट करुया इलेक्शनाचे हे पळय नाका इलेक्शनां येतले वयतले हांवें आतांच सांगला आमी सगळे एकठांय रावया आनी हे जेन्ना कोल पोल्युशन जेन्ना आमचे कंट्रोल जातले तेन्ना आमकां खंय तरी लोकांक तरी बाबा बरी साथ दिवपाक मेळटली. तांणी एक मेमोरंडम सबमीट केलो अडानी कंपनीक आनी दे गिवन अ डेडलायन ऑफ 3 days टायम आनी एज अ गव्हर्मेंट ऑथॉरिटी तांणी आमकांय एक मेमोरंडम सबमीट केलो तो आमी वी वील फॉरवर्ड इट टू अवर हायर ऑथॉरिटीज.